Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Hvala što pratite kanal i hvala vam što podržavate sve ove moje klipove, recenzije i pišite mi iskreno mišljenje o svim recenzijama, kao i nešto ako mislite da može da bude bolje da uradimo od narednih klipova. Danas na testu imamo jedan fenomenalan motor, sad je tu u pitanju ovaj prelepi G6S GT Sport Touring varijanta od Suzukija, koja nosi u sebi agregat legendarne K5 od 1000 kubika. Taj motor, mislim, kogod zna Suzuki zna koliko je taj motor legendaran i koliko je dobar i koliko je taj agregat fenomenalan. On ima 153, ja mislim, konjske snage i 105 Nm obrtnog momenta i sad su to oni upakovali u neku Sport Touring šasiju, tako da iskreno jedva čekam malo se provozam da vidim kako se to vozi. Ono što naravno ima još novo na ovom motoru, potpuno podesivo vešanje od KAB napred, nije elektronsko nego automatski možete da ga štelujete. Pozadi isto možete da štelujete vešanje, dolazi sa Dunlop gumama. Od elektronike ima traction control, nema 6-axis EMU, znači ima traction control u 5 nivoa koji možete podesiti, imamo od ove vožnje, ABS, klasika, ono što mi se sviđa posebno što napred ima Brembo, tako da to mi je dodatno top, naravno radijalno postavljeni Brembo. Visina sedišta je 825, rezervoari 19 litara. Suzuki kaže da je prosječna potrošnja 6,1, ovdje piše 5,7, tako da mislim da im je merač goriva prilično precizan. Naravno dolazi sa quick shifterom i teži 226 kg. Ajmo mi da sednemo na motor, vidite kako ja izgledam na njemu. Mislim da će da mi čuči super. Ja imam 181 cm i 115 kg. Lagano stavim sa obje noge tu kao što vidite bez problema. Položaj sedenja je nekako, mislim, nije, malo si naglut kad napred, ali si opet dosta opušten. Tako da u principu kao da voziš neki, da kažem, sportak, ali udobno. Ono što mi se u startu nije svidjelo je što ne može se podesiti ovaj vizir i deluje prilično nisko, ali u principu bukvalno je slično kao neki sportski motor. Tako da u principu imaš i tu varijantu sportskog motora i touring motora. Pozadi isto to ne znam, to nemam s kim da testiram, deluje mi da je ovo sedište malo, ali udobno je, i jedno i drugo je udobno. Naravno dolazi sa tempomatom, to ćemo sve da testiramo posle u vožnji, da vidimo šta i kako to izgleda, ali ono što je najbitnije da vidimo kako se to vozi. Tako da probat ću da ga vozim više malo negde autoput ili negde van grada, zato što je ovaj motor napravljen za te neke duže ture. 19 litara, mislim, sa ovom autonomijom, koliko to bude, nekih 300 km, što je ono, ok, to je ok. 300 km pređeš s njim rezervoarom, napraviš pauzu, mislim da je to skroz ok. Da, i ono najbitnije, zvuk i fabrički K5, naravno da je dobro. Na leru ništa. Ali kad odvrneš, čuješ tu snagu. I slušajte zvuk agregata, mislim kako agregat radi. Ovi Suzukijevi agregati su mi fenomenalni, iskreno. Fantazija. Vreme je da vozimo G6S GT Sport Touring varijanta sa K5 agregatom u srcu, tako da idemo da vidimo kakav je osjećaj voziti ovo, ljudi. Što se tiče komande, sva 4, tempomat da se setuje, evo tu se pokazuje posle na ekran, paljenje, tu sa desne strane ovdje meni, kliknete back da šaltate opcije, imate modove vožnje, quick shifter, traction control, modovi vožnje i dole ova podešavanje koliko ste prešli. Ovdje sad možete da setujete plus minus za tempomat, znači ovdje se aktivira, dole se setuje, pretpostavljam, sirena, migavci, kratko dugo, prilično jednostavno. Idemo se vozimo. Vizir nije podesiv, retrovizori su malo na polju, ali deluje da su na nekom ok mjestu, rekao bi. Prvi osjećaj, motor je solid udoban, podsjeća me malo na Kawasaki Versys, tu negde, s tim što čini mi se za manevrisanje po, da kažem, sporijim brzinama je nekako, nemam pojma, malo teže. Ono što nisam pomenuo malo pre u specifikacijama, imate ovdje USB socket, što je cool, obični ovaj USB, ne USB-C, i to je cool, možete znači da upalite, da povežete telefon, da punite kameru, navigaciju, šta god. Ali ono što je najzanimljivije naravno u ovom motoru je ovaj agregat.
Dacia mi sumnjiva mnogo, ne znam da li će levo, da li će desno. Joj, kuku, kako je ovo zabavno. I ovo je B mod, koji ja mislim da nije najjači. Mislim da kod Suzuki ide A mod je najjači, pa onda B, pa C. Tako da idemo mi da krenemo baš sa, da imate A, B, C. Šta još ima? Dobro, provjerit ćemo poslije. Čini mi da ima traction control u 5 nivoa. Sad smo najsporiji, ili ti možda rain mode brzine. Vetar odmašiš ti, mora se spusti kaciga, ali da, osjeti se koliko je nekako smooth više prenos, znači u principu u ovaj mod hoćete da se vozite po gradu, u C mod, ako hoćete malo da kulirate, tako da to je cool sve. Evo ovdje taman uglavili smo se u gužvu, ćemo malo taman da vidimo kakav je, da li možemo se provlačiti s ovim motorom, obzirom da ima ove nišane od retrovizora velike, ali rekao bi ok je za provlačenje po Beogradu, može da posluži. Menjač bi rekao isto da je ok, mada na onaj G6S ili 8R, kako već, zabagovao sam više s ovim njihovim modelima, na taj model mi se baš svideo iskreno, taj menjač je super. Ovako kad se polako krećeš, tu malo osjećaš i težinu i da je malo teži motor da se i provučeš i to, tako da to je malo zeznuto. Deluje mi da je vam motor baš stabilan za neku vožnju po krivinama i to. Ajde deda, molim te da ufatimo žuti talas, inače nas nema. Preko ovih rupa prilično udoban. Osjetiš, mislim da si prešao preko rupe, ali nije sad ništa strašno. Brat vozi XSR 700, poštovanje. Motor koji sam imao. Ovdje vidimo ovako na 4000 obrtaja. Quick shifter isto radi ok. Ovdje ne vidim baš blizu u retrovizore. Tele udaljeno prilično. Kakav je ovaj motor, ljudi. Mislim agregat, govorimo o agregatu. Vibracije malo se osjećaju, ali to su mi malo pre napomenuli da ovaj test model su malo razakali više, pa da zbog toga možda sad vidim i da piše da izlazi na obavještenje za servis, tako da mislim da ima i do toga. Udoban je, brate, baš je udoban, to mi se sviđa. Ajde da ga probamo u B. U B mod, responsivnost gasa je, boga mi, još lepša. U krivine vidiš bukvalno sam motor, samo ga malo boriš i on sam legne tu. Ajde testiramo tempomat. Malo je nezgodno mjesto dugme za tempomat da ga aktiviraš, ali dobro jednom kad ga stikneš i staviš set, evo, on drži tu na 102. Ali ti ne pokazuje na koliko si ga setovao, tako da to mi je malo, to ne vidim na koliko sam ga setovao. To mi je malo čudno, ali radi posao. Stisneš kočnicu, prekida se tempomat. Aha, dobro, ok, u suštini ok je ovo dugme. Mislim, malo lepše bi mi bilo da je na ovu stranu kao kod Yamahe, ali šta se radi. Bitno je da je to dugme, da ga na fazonu jednom aktiviraš. I onda, evo sad, na primjer, u 5 si, na 108, setuješ tempomat i kruziraš. Ako promijeniš stepen prenosa, da vidimo ili se prekida. Da, prekida se. Vetar bije u vrat, kaciga za sad dobro to izoluje. Stabilnost motora koja pri brzini deluje prilično dobra. Ono što možda može bude problematično pri većoj brzini je što nema cornering, ABS i to, ali tempomat za sad sve radi ok. Sad ovdje nijedan motor ne smijem lijepo da stiskam ovdje ove krivine, zanima me čisto lagano
kako pada u krivinu neću previše da rizikujem, zato što nekako me malo strah, dosta je težak motor, čini mi se imam neki osjećaj kao da će mi pobegne, ali kako prolazi vrijeme sve se više opuštam. Kočnice nisu agresivne, ništa specijalno, ali kad se navališ koče kako treba, nema napred master cilindar Brembo, samo ima Brembo radijalno postavljen kočeni aparat, ali mislim da je to dovoljno, mada mislim za ovu kubikažu i ovu snagu i ovu težinu, nemam pojma, možda bi i trebao da ima. Podsjeća me nekako na neke starije touring motore koji su dobar agregat, ali po nešto mu još fali da imaš 100% neku sigurnost. Levo nema nikog. Ajde obiđemo ovaj kamion. Ide, brate, ko nevreme. Naravno, i to sam bio 6. brzini. Tamo onda idemo ovdje, eto, i kočenje, i krivina. Levo idemo Voždovac, dobro. Ovdje je stop znak, tamo testiramo kočnice malo, op. Dobro, kad se navališ, ok su. Ovo je sve bio B mod. I B mod ima snage više nego što se treba, iskreno. Tako da A mod nasta. Probat ću čisto malo da ga stisnem u A mod i to je to. Neće me pustiš, nećeš. Ni ti nećeš me pustiti, ni ti nećeš me pustiti. Hahaha, kuku. Koliko je? Tek sad postaje zverinjak. Ovdje na 6000 obrta je treća. Kako zveči motor, brate. Testirat ćemo malo kočnice, samo da vidimo da li nema nekog izdaješ, malo gas. Kočnice. A valjda mi moraju da se stisnu malo, ja kočim s 2 prsta uglavnom, ali težak je motor. Ali zabavan koliko hoćeš. Šta je ova pršina ovdje? Zanima me samo ako budem uspeo iz prve odavde malo dam gas, pošto nema nikog. 3, 4 sat. Koliko je ovo ljudi strašno. Brate, haos. Ne. Nosite ljudi ka nevreme. Za sad, brate, sviđa mi isto koliko je udoban, brate. I pri brzini, preko ovih rupica i to sve, ništa osetio nisam, iskreno. Ne sviđa mi se što nema jednostavno menjanje modova, lupam na dugme. Ali drugo što mi se sviđa, što možeš da ih menjaš u vožnji. Evo da vidimo kako je kočenje. Izvolite, gospodine. Zadnja, samo za korekciju, menjač, spuštanje brzima bez nekih trzaja. Dobar je menjač, brate, dobar. Što se više vozim s tim, lakše mi je i lepše mi leži nekako. Šta mi se još, nešto mi se nije svidjelo, što ima bukvalno farove ka prošlogodišnji Tracer. Jedan ti radi i drugi radi kad je upaljeno samo dugo svetlo, znaš. Ne sviđa mi se što ne rade oba svetla odjednom, ali šta da se radi. Ali ono što mi se sviđa, udobnije sigurno nego prošlogodišnji Tracer. Ovogodišnji Tracer je druga priča, to nema konkurenciju za sad. Mislim, to je ocenjeno kao najbolji motor, ocenjen za sad kod mene. Da vidimo kakav je za manevrisanje po krivinama. Osjeća se bogom i težina, nije baš lagan, ali lijepo se vozi. Quick shifter isto radi baš lijepo. Kočnice.
rade ok. Ovdje bi mogao dignem vizir, se malo hladim. A, ovdje je blato zajebano. A stavit ću ga ja u A mod, koga šiša. Nekako mi je tu tek full power, full zabava. I sviđa mi se što može da se promeni u vožnji. To je baš zanimljivo, jedino sada mene baci ovdje neđe po krivinama. Ali ne, osjeća se da je lepša kontrola i na gas. Nekako dobiješ tek pun motor. Ali boga mi kad pustiš i daš gas, osjetiš tek koliko je responsivnost drugačija. Tako da, zeznuto je malo. Moraš baš da si na vrh gasa, te ne bi bacio. Za sad nemam još samopouzdanja, ga bacam nešto po krivinama, još pogotovo ovdje što vidim da je ovo nešto blatnjavo i sve, nemam pojma. Ali lijepi motor, sviđa mi se, lijepo se vozi. I to fabrički auspuh, brate, mislim ovaj stok. Kako se lijepo čuje. I to ne stižemo da ga zavrtimo ni 10.000 obrtaja. Suzuki, mislim da znaju šta rade u smislu, brate, stavili su najbolji agregat ovdje. Najbolji agregat, kako se zove, od svog Spartaka. I tu nema jednostavno greške. Za low speed, ma ok je, samo malo se navikneš. Sad poslije malo stiskanje gasa, malo osjećam težinu u rukama. Kao da vozi sportski motor, ali nije toliko opasno, ali bukvalno mislim da ovaj motor mislim težak je, ali može da se istera čak i na stazu s nekim boljim gumama i to, zato što ima tu snagu, ima taj power delivery. Jedino za neke krivine možda malo zeznuti, ali lijepo se vozi, bukvalno me tera da idem guzicom ovako, kako divan u Superbike School, pa iz krivine pun gaz i onda koči, ispravljaš se, pa guzica i nameštaš. A davaj, u ovaj mod, sad ću ga vratim u, ne to, gdje je mod? U B. U B mi je malo više lepši izlazak iz krivine. Progresivniji mi je gas. Znači, uvariš ga. Sjeo sam kao Kenny Roberts na motoru. Koči, izlazimo na pravac. Vaga mi lijepo se vozi, baš lijepo. Prvo da izreklamiramo Milo majicu. Naručite majicu Koči rakice na motodnevnik shopbrandly.rs, imate link u opis profila. No, da sumiramo mi utiske za ovaj motor. U principu, motor prilično dobar. Iskreno, meni je tu u rangu negde sa Versisom. Iako mislim da se Versis možda malo bolje vozi, u smislu, ne znam, čini mi se mi je davao nekako malo više samopouzdanje, to je jedna stvar, i Versis mi je davao više, mislim, zaštitu od vetra, ako je nekom to bitno. Ali, što se tiče zabave, agregat je možda čak, ne znam, tu su negde, brate, to je isto 4 cilindra, slična snaga, ultra je zabavan, baš se dobro vozi. Šta mi je falilo, možda malo bolje kočnice i možda nekako više ta neka sigurnost, ili mi jednostavno više treba vremena da se naviknem na njega, da mogu opuštenije da vozim. Ne znam kakav je za sedište za dvoje, ako planirate da vozite, ovo sedište deluje malo, ali deluje ultra udobno, ali obzirom da je na moj XSR-ovo litsko sedište, kapiram da je ovo ok, ali eto, za neke duže ture, nemam pojma, možda nekom bude malo. Još jedna stvar šta mi se možda nije svidjela, što je ima neku sličnu liniju napred kao Tracer i radi jedan far na kratko, jedan na dugo, tako da nemam pojma. To mi je nekako, ne znam, Tracer je to unapredio, recimo, voleo bi da Suzuki to unapredi. Sve u svemu, prilično dobar motor. Iskreno, još neki auspuh kad bi mu legao. Mislim da je motor, čini mi se, 13.000 eura.
što dolazi negde u rang. Tracer je sad recimo i skuplji, Versys je skuplji, tako da za pare šta dobijate, mislim da dobijate dobar motor, podesivo do vešanje, dobro vešanje, solidne skroz kočnice, gume, ok, možda bi neke gume druge stavio da mi ulivaju malo više poverenja, ove su mi ok, ali nemam pojem, nešto nisam mogao da se opustim 100%. No, idemo ga mi oceniti. Motori koje sam testirao, inače sve motore koje sam testirao, svi su ocenjeni, imate link dole u opisu, možete tu da vidite kako sam ocenio motore. Upravljivost, kako je motor upravljiv u svim uslovima, grad, krivina, autoput. Rekao bi između 3 i 4 od 5. Nije mi 100% upravljiv kako bi ja voleo. Upravljiv je dosta dobar, jel? Ajde 4 nek bude. Po gradu je malo teži za manevrisanje kad ideš sporo, ali recimo tu mi je možda čak bolji nego Versys. Versys u niskim obrtajima malo zna da secka, baš agregat lepo radi i lepo su to upeglali da to radi sve kako treba, pogotovo sa ovim modovima vožnje. Sviđa mi se možda menjaš modove vožnje tokom vožnje, odmah osjetiš razliku, to mi je baš super. Za autoput mi je isto ok skroz, iako nije mi nešto 100% sigurnost, ide brate kao nevreme. Sad ja malo sam, ne znam da li me malo strah ili šta, ali svaki motor može ti lagano da ubrzaš, ali treba ga usporiti. On 226 kg, sa mnom 350 kg, zeznuto to da se ukoči. Tako da nek bude 4. Udobnost, položaj sedenja, zaštite od vetra, vibracije. Sedište, odlično. Vešanje, odlično. Zaštite od vetra može da bude bolja. Vibracije sitne, neprimetne, ništa specijalno, ali ajde nek bude i tu 4. Zabava u vožnji, 5. Ovaj agregat je, brate, kao da voziš Suzuki K5, samo malo normalnije sediš, malo lepše može da se vidjeli ste malo zadnji par krivi napavali, samo sam ga performanse, kako ide, kako brzava, kako koči, sve je 5, osim, kažem, kočenje bi možda moglo da bude bolje. Ajde nek bude i tu 4. Cijena, kvalitet, rekao bi da opravdava, pominjali smo malo pre koliko košta Versys, koliko košta Tracer. Tracer je ok, slabiji XR, da ne pričam koliko je skuplji, tako da mislim da definitivno opravdava cenu koju nosi. Praktičnost, pogledam svakodnevnu vožnju, putovanja, ima dovoljno prostora. Rekao bi da je prilično praktičan, ali sad možda za svakodnevnu vožnju ne toliko. Ajde i tu nek bude 4. I završna obrada bih rekao da je 5. Mislim ok, neke stvari tipa Brembo Master cilindar, bolji vetroban, to bi moglo da bude, ali to smo komentarisali u drugim delovima, tako da u principu ajde tu da mu dam 5. Generalno to Suzuki. Znaš kako, deluje mi kao stariji motor, kao da je motor lupam iz 2015. Poboljšan malo i unapređen toliko da ostane toliko dobar iz 2015. ali da bude sa nekim novim, da kažem, funkcijama itd. Izgled je subjektivan, meni nije nešto ultra atraktivan, ali sviđa mi se kako se vozi. Tako da, u principu to je to. Hvala što ste gledali još jednu recenziju na kanalu Motodnevnik. Hvala što pratite kanal. Ako želite, podržite, poručite ovog bajčetu ovdje. Koči, rakice, majicu, imate dole link u opis profila za shop. Možete postanete prijatelj kanala klikom na join dugme, a možete gledati i ostale recenzije i klipove na mom kanalu. Ima svašta tu nešto zanimljivo. Ne menjajte kanal, na pravom ste mjestu. Vidimo se u narednom klipu. Ćao! Popi me kao lek.